Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena viewers, alhamdulillah we are awesome. Lesson iberde bien akrar babuti. English mazo hoti sale alphabet. Bien akra suzi mapini. Bien akra hode kiore. Kiore bien akra boli hwaza de hoti sale bien akra suzi ma bien akra hode kanji kankwe gange gahaji nga salung saling zagwe samanshi nya tatlanche tawambe dayenko jayemo naji tawambo tashinto dadwe da ochai nange pazo pawolto patashai wagum ma yaple yako la wa ta ha laji a do pejazi kanji tulote shuru goriore a দ্বারা 33 হরফ ইনরে bien akra hwaza de bien akra 33 in enele ze honu gomanje do solve karo to tikile bien akra sudima bini bien akra sudima kanji kakwe gange gahaji nga salon salin zagwe zamanche ya tatlanche tawambe dainko daimu naji tawambo tashinto dadwe da ochai nange pazo polto batashe bago ma epele yako la wata ha laji a do pejazi bien akra hode kanji tulutu shuru goyore a দ্বারা 33 huruf inore bien akra boli hwazade lazi lesson noide dur তাই স্যার মেতুন আর গোয়ালেসন লেরে হাজির ওয়াজাইব। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।